Bonjour, bonsoir Julie. Donc voici le résumé du dernier cours. Euh, Nous avions revu le sujet d'avant sur les voyages, les mouvements, les directions, etc., le travail, etc. Donc tu te souviens du sujet du mardi. Et donc le résumé, le jeudi dernier, nous avions parlé, nous avions revu un peu et nous avions ajouté certains vocabulaires. Donc ici, je ne savais pas jusqu'à maintenant, I didn't know until now, so far, ça te fait mal. Ah, because you had a toothache. So je ne savais pas jusqu'à maintenant. So I didn't know until now, I just knew it. Ça te fait mal, does it hurt? Ça ne fait pas mal. You can also say it doesn't really hurt to me. Ça ne me fait pas mal. Ça ne me fait pas mal. C'est chiant. Sucks. Nous avions parlé de ton papa qui aime parier de l'argent. Il gagne de l'argent quand il parie. Il est chanceux. Tu vas m'entendre bailler. You're gonna hear me yawning because exhaustion. I didn't rest this weekend. So, il gagne de l'argent quand il parie. So he wins money or he gets money when he gambles. He's lucky. Il est chanceux. I am not. Parfois, sometimes. Et il perd parfois. He sometimes loses. Je n'ai aucune chance. Actually, it's better to say au jeu. A-U-X. Je n'ai aucune chance au jeu. It's quite true. I tried in Las Vegas and it's not working for me. I had a friend, my goodness, he just barely touches anything and just like gets his money. I feel like I don't know, some people have this weird luck. Je ne peux pas te parler samedi. Cannot talk to you on Saturday. You know, the weekend, if you want to spend time with your dad or your mom, it's fine. Don't worry about that. You know. Nous allons. We are going. So we are going to. Nous allons. Or we go. You can have the ing or the simple, the present simple. Tu fais beaucoup de choses avec ton père. So you do a lot of things with your dad. Travailler, la facture, être retraité, la retraite. Donc nous avions revu ce travailler. To work, la facture, the bill. Être retraité is to be retired. La retraite, the retirement. West, hein, la même chose, hein, west, west. East, l'est, est. Hein, le nord, le sud. Ton cousin qui vit à La Réunion, il travaille comme instituteur, ou professeur, ou prof à La Réunion. Cela fait combien de temps qu'il travaille comme prof? Donc tu m'avais dit, hein, ça fait 20 ans à peu près, il a 48 ans, pas très vieux. Ça fait 20 ans à peu près. Tu y étais allé quand tu avais 12 ans. So you went there when you were 12, so be careful of the... I need to send you that actually. I need to send you that. I don't have my phone next to me. I need to send you 2 files concerning the pronouns en et y. Okay, to replace a location or to replace an object. So, like I eat meat. Je mange de la viande. J'en mange. I eat some. Okay, so we replace this kind of complement with en and a location with y, y. Tu y, donc ça c'est remplacer une location. Tu y étais allé quand tu avais 12 ans. Est-ce que tu te souviens de ton expérience mexicaine? Do you remember your Mexican experience? C'était au printemps, en été, en automne, en hiver. Ok, so printemps, spring, été, summer, automne, fall, hiver, winter. Attention à la saison des pluies au Mexique. Il pleut énormément. C'est bon marché, it's cheap.
Est-ce que tu penses? So every time you're going to see a question starting with est-ce que, you can drop this. Okay, you can drop it. Tu penses que tu vas changer de travail à l'avenir? Do you think you're going to change job in the future? You talked about les Médecins sans frontières, so we know that. Pourquoi tu veux changer de travail? Pourquoi tu veux changer de travail? Quelle est ta motivation? J'ai toujours voulu travailler pour les Médecins sans frontières. Ce n'est pas trop risqué? Est-ce que tes parents vont avoir peur pour toi? Do you think your parents will be scared for you? I would. Pas mon père, not my father. Ma mère, oui, mais pas mon père. My mother, yes, but not my father. Donc, on avait parlé de tes chiens. Tu as combien de chiens? Ou il a combien de chiens? Son chien, c'est ton chien. So his dog is your dog. But il reste avec mon père, so he stays with my dad. L'année dernière, last year. Donc, attention au mot enseigner, to teach. Déménager is to move from one place to another one. Donc, c'est le chien de mon père. So remember, the ownership is weird in French. It's like the dog of my father's dog. The dog of my father's dog. Okay. Le ménage, faire le ménage, to clean, or to do some household, tasks. You clean up, you repair some stuff. Faire le ménage is to basically to clean the floor, to dust everything. J'ai déménagé l'année dernière, so I moved last year. Il y a 6 mois. Donc attention en français, il y a is not here with a date, a period of time. It's not there is there are, it's ago. 6 months ago. Okay. Donc 6 mois, 6 months ago. J'étais en France avec ma fille. I wanted to check the economy and see if I could move to make sure, her school could be better and life could be better. In fact, not really, unfortunately. So, ce n'est pas terrible. Je voulais savoir si l'économie était bonne. Ce n'est pas terrible, alors on est revenu. So, the literal translation is it's not terrible, so we came back. Nous sommes revenus. On est revenu. On, well, if we know if it's a group of women, group of guys, it can be plurion, masculine plurion, féminin plurion, we know that. J'ai étudié en 2014, en juillet 2014. Est-ce que tu as eu une bonne expérience? Tu étais où? So you went to study in Paris in 2014, in July, and I was asking you if you had a good experience. Est-ce que tu as eu une bonne expérience? Moi, quand j'étais en France, j'étais dans le sud. J'étais à côté de Toulouse, à Villeneuve-Tolosane, pendant 6 mois, 7 mois. Et on allait à Toulouse tous les jours. Le bus, ce n'est pas cher. Et tout est comment dire, bon marché. Dans le sud, à tes souhaits, so bless you, salut, à tes souhaits, à vos souhaits. You're lucky you're not seeing me yawning. À vos souhaits is formant, à vos souhaits ou à tes souhaits. Ok, à tes souhaits informant. Je vais t'écrire ou je t'envoie un email pour confirmer le cours de dimanche. But don't worry about that because I know family is important and honestly, I collapse during the weekend. I still have to work. I have other projects to take care of. But I collapse. It's 9 o'clock, 9 p.m. I collapse completely. And it's not me, hein? Seriously, it is not me. But just a lack of sleep. But anyways, so, si tu as une idée pour un autre sujet, fais-le-moi savoir. Je vais t'envoyer. That's not here. La la la. I'm gonna send you 2 files.
Actually, I can do that now. Je peux faire ça maintenant. Hop. Nous allons aller sur 22 minutes, it's taking forever. Nous allons aller sur Dropbox et je vais t'envoyer. It's like making sure it's gonna work and you're witnessing if it's working, of course. Bien entendu. On Dropbox, I'm gonna send you 2 files. Okay. My password should be somewhere. Oh, sorry. Up. This is an email I use for Craigslist because I have a lot of people, weirdo people. They don't know what else to do apart from bothering me. Donc le futur simple, futur proche, I can send you this as well. Okay. Imparfait, passé composé. I have a file. I don't know if it's here. Now let me just send you. So that's you. Hop. Futur simple. Bon. Futur proche. Voilà. C'est fait. So the guy, the book I'm using is this one. I'm going to send it to you again. You have it. You have it. It's not showing me anything. I have other files, but they are not, probably it's in a different folder. Let me just log out, sign out. This one. I have to collect all these different websites because they don't give me a lot of memory. That's probably here. L'alphabet, be careful the way you can. Oh, I can just send you this as well. A, B, C, D, E, F, G, H, etc. Donc, je suis mis. On va revoir aussi les chiffres. This is part of a. See, I work a lot. Le conditionnel. We're gonna do that after. Imparfait. Imparfait is not what I wanted to do. Numbers. We're gonna go through this stuff as well. Checking if I didn't send you this already. Okay. This one as well. Celui-là aussi. Voilà. Je t'envoie les nombres, les jours et les saisons. Passé composé, on va revoir ça. All of these files are part of Grammaire progressive du français. Possessives. There we go. Et voilà, those guys. I was trying to send you. I don't think you have them. Okay. That's for the pronoun en and the pronoun y. Okay, that's enough. You're going to kill me because you're going to be like, oh, I don't understand why you're sending me so many books. Okay, so there is a book I would like to send you. You can also take a look. It's about history, geography. It's completely in French. I think it's good to read it. Okay, and that's it. Voilà Julie, on se voit demain vers 5 heures. Et dis-moi si tu as des questions, si tu voudrais parler de certaines choses. Tu passes une très bonne nuit. Je vais aller faire dodo parce que je suis fatiguée. Tu passes une bonne nuit et on se voit demain. À très bientôt, Julie. Bye bye.